जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिष आचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, भिडियोटी भल जदि लगुच अन्य जनक हित पाए शेयर करूँ। आसतु जानिबा देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था। देवगुरु बृहस्पति 5 डिसेम्बर 2025 मसीहा संध्या 5:25:42 रे बृहस्पति कर्कट राशि मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र तृतीय चरण रे आगमन हेले। ताले देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था जोगु केतगुणी पावर पड़ जाए, जहाँफल जनसेवारे एवं जनहित लगी था। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम चर्चा करवा देवगुरु बृहस्पति चलन को नहीं कन्या राशि व्यक्ति मान कौन फलाफल अच्छी। जो व्यक्ति जन्म जातक राशि होची कन्या राशि, अन्यथा जो व्यक्ति जन्म जातक लग्न होची कन्या लग्न। जदि आपण पाखे जातक नहीं नाम राशि अच्छी कन्या राशि, निश्चित रूप से एपिसोड देखा अत्यंत आवश्यकता अच्छे। प्रिय दर्शक बंधु, आज प्रथम आम चर्चा करवा कन्या राशि ठारू मिथुन राशि। कन्या कन्या ठारू मिथुन होची निश्चित रूप से दशम भाव। ताले जो व्यक्ति जन्म जातक राशि होची कन्या राशि बा नाम राशि होची कन्या राशि, वर्ष निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र आप जबरदस्त सफलता पाइबे। प्रमोशन, पोजिशन, इंक्रीमेंट 100% मिलिबो। बस आपनकर चेष्टा, प्रतिचेष्टा, कर्तव्य, निष्ठा बहुत आवश्यकता। जो पिला माने पाठ पढ़ी, पाठ पढ़ी सारा पर भी जब पाऊन बहुत दिन धरी संघर्ष करुले, निश्चित रूप से आप चेष्टा प्रतिचेष्टा रख सफलता मिल। जदि आप कौन क्षेत्र में इंटरव्यू दौरान प्रमोशन बा सक्सेसफुल हो पारुनी, निश्चित रूप से सफलता देखा। जो बहुत दिन धरी गोटे कंपनी अच्छा अन्य कंपनी को परिवर्तन करने चाहते चेष्टा करूँ, से सफलता देखा। स्थान परिवर्तनता आन शांति दब। प्रिय दर्शक बंधु, मन रखि दरकार ये सब गुड़िक जदि प्राप्ति करने दुईटी प्रथमतः तीनोटी आपण को परित्याग करिया पड़िबो आपनकर आदत को। जदि जो पिला माने बा जो व्यक्ति माने बा जो महिला माने निशा द्रव्य करुछंती, बृहस्पति केबे भी तांको सपोर्ट करिवे नाही। दशम भाव कर्म, पिता, राज्य, कारोबार, पद, प्रभुता, प्रतिष्ठा, राजयोगर समय ये। ताल देवगुरु बृहस्पति निष्ठावान, पवित्रवान, आचारवान, विचारवान देवतांगर गुरु बृहस्पति, ताहले आपण को सेतिक निष्ठावान होगा पड़ो, पवित्रवान होगा पड़ो, आचार्य होगा पड़ो, विचारी होगा पड़ो, शुद्ध शाकाहारी ग्रहण करने पड़ो। बस 2025-26 मसीहा जून मास पर्यंत आप देखु भाग्यर परिवर्तन आसी। जो व्यक्ति माने विशेषकर वाणिज्य व्यापार करुछंती, छोट हो बड़ हो, टिके ध्यान देवे सब जिन प्रति। केयरलेस कर तो समय बीती गलानी, आउ केते दिन केयरलेस करिवे, ध्यान दियंतु। एवं देवगुरु बृहस्पति प्रथम जो स्थान रुहंती तार पंचम भाव, प्रथम दृष्टि, द्वितीय भाव सप्तम भाव, तृतीय है नवम भाव दृष्टि देता। जो मिथुन राशि बृहस्पति अच्छा पंचम भाव तुला राशि, आप राशि हूँ कन्या राशि। अर्थर अभाव रही, अर्थर अभाव रही, कुटुंब अभाव देखादेव एवं अर्थ खर्च रे कौन सी रुकावट हो पार ना। खर्च तो देखादेव, जमी आय अच्छी सेमती व्यय अच्छी, टिके सावधान रहिबे। एवं परिवार रे खुशी, आनंद, मांगलिक कार्य देखा दूची, विवाह कार्य सफलता देखादेव। चेष्टा प्रतिचेष्टा करने अत्यंत आवश्यकता अच्छे। कन्या राशि माने अधिक भावुक राशि, अन्य जन डिपेंड होता अधिक भावी चिंती हमें। अभी तो कहीं ग्रह राज्य बुध प्लानिंग ग्रह
ମାନେ ଏତେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଯେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ବସି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଫସିଯିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେ କି କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେଖାଦେବ, ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବା ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ କିଛି ଧନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରିକଲଚର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହେବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସାବଧାନ ଚଲେଇବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଟିକେ ସାବଧାନ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁ, ଚିନ୍ତା, ଋଣ, ରୋଗ, ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଋଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଋଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଋଣ ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଋଣ ନେଇ ଯଥାର୍ଥରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ୟଥା ଦୁଃଖ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହାରାହାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ନିଜେ ଭଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ। କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ହରି ଓମ୍।